आज हम क्लास 10 आर्ट द हाई स्कूल चैप्टर पढ़ा जोटा कि महात्मा गांधी को ऊपर लिखाई। तो महात्मा गांधी को एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ सहित जोटा थिला सत्यर सत्य ताऊपर बा सत्य उपरे जो अनुसंधान थिला तो ता विषय में पढ़ा जोटा कि निजे महात्मा गांधी डिस्क्राइब कर से कहते आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट द हाई स्कूल आई ऑलवेज एंजॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड a character used to be sent to the parents every year। से जोटार पाठ पढ़ुले तो सेठी से टीचर मानकर प्रिय पात्र होइकिथिले। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस प्रोग्रेस हूँ उन्नति उन्नतिर प्रमाणपत्र आउ कैरेक्टर तमर गुड और बैड सेटा महात्मा गांधी बी सेंट टू द पेरेंट्स एवरी ईयर प्रति वर्ष तांकर पेरेंट्स मान पाखक पठा जाउथला। आई नेभर हाड ए बैड सर्टिफिकेट एटा कहउछन महात्मा गांधी निजे एटा कहउछन आई नेभर हाड ए बैड सर्टिफिकेट मोर कदापि खराब सर्टिफिकेट बा प्रमाण पत्र नथिला। इन फैक्ट आई इवन won prizes after I passed out of the second standard। से प्राइज जीति आसुले सेकेंड स्टैंडर्ड ठारू। इन द 5th and 6th षष्ठ श्रेणी और सप्तम श्रेणी रे आई ऑब्टेन स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 and 10 रेस्पेक्टिवली। षष्ठ श्रेणी रे 4 टंका सॉरी क्लास 5 रे 4 टंका आउ क्लास 6 रे 10 टंका पर्यंत सी स्कॉलरशिप पाइथिले। an achievement for which I have to think good luck more than my merit। achievement तांकर थिला for which I have to thank good luck मोर भाग्य भल थिला मोर देन माय मेरिट मान पढ़ार जो शालीनता बा शैलीता थिला ताठर तांकर भाग्य भल थिला से भाग्य को निजर अधिक गुरुत्व देइचंती एठार तम से जहाँ पढ़ुले ताठर अधिक परिमाण रे से रिजल्ट पाउथले। माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी high regard for my ability। ability means दक्षता। my own recollection is that I did not have any high regard for my ability। तांको दक्षता पई से केबे गोटे उच्च प्रियता पाई पार नथिले। आई यूज्ड टू बी astonished whenever I won prizes and scholarships, but I very zealously guarded my character। से तांकर कैरेक्टर को बहुत गुरुत्व दउथले। जगुले कैरेक्टर को प्रति मुहूर्त केमती मो गुड कैरेक्टर गुड़ा गुड रहे बोली। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू
tears for my eyes when I meditated. ଯେତେବେଳେ ସେ or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. bearable ସହ୍ୟ, unbearable ଅସହ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମେରିଟ୍ ହେଉଥିଲେ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଲିଷ୍ଟ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲେମିଶ ଡ୍ୟୁ ଟିୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍, ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଆକାରରେ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। I remember having once received corporal punishment, ବୁଝିଲା। ମେରିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମେରିଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିବାଟା ମାନେ କ'ଣ ତ ଗୁଡ୍ ନଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା, ତାର ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ସେ ପାଉଥିଲେ। I remember having once received corporal punishment, ମାନେ ମନେ ଅଛି ମୋର ଯେ ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲି। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ I did not so much mind, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଭିତରକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନେଉନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି। I wept, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। I wept piteously. That was when I was in the first or second standard, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଜି ଜିମି was the headmaster then. ଦୋରାବଜୀ ଇଦୁଜି ଜିମି ହେଡ୍ ସାର୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। He was popular among the boys, ବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପପୁଲାର ଥିଲେ, ବାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। As he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher, ଏସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିଲେ, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ବି ଥିଲେ। He made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ସବୁ ବାଳକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଖିବେ, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବେ, ବୁଝିଲା। ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ, ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା, ଡିସଲାଇକ୍ଡ ହେଉଛି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ। ଡିସଲାଇକ୍ଡ ମୁଁ ଅପସନ୍ଦ ମୋର ଥିଲା, ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ବୋଥ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋର ଅପସନ୍ଦ। ମାନେ ମୁଁ ଫୁଟବଲକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା କି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍କୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଦୁଇଟାକ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଆଇ ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମୁଁ କଦାପି ହେଲେ ଅଂଶ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେନି ବା ଭାଗ ନିଏନି। ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହଉ, କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ ଅର୍ ଫୁଟବଲ ହଉ, ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଏନି। ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେଆର୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି, ସେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନିଏନି। ମାଇ ସାଇନେସ୍, ତାଙ୍କର ସେ ଭାରି ଲାଜୁକୁଳା ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଲାଜୁକୁଳା ନୀତି ଥିଲା, ମାଇ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଦିସ୍। ଆଲୁଫନେସ୍, ଏଇସବୁ କାରଣ, ଏଇ ନ ନେବାର କାରଣ ଥିଲା ମୋର ଲାଜକୁଳ ନୀତି। ହୁଇଚ୍ ଆଇ ନାଓ ସି ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦେନ୍ ଦ ଫଲ୍ସ notion that gymnastics
had nothing to do with education. Today I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. तू दौड़ा दौड़ी करू एक्सरसाइज किसी किसी करू बॉडी वार्म अप जो एक्सरसाइज जोटा तुम रोचे शनिवार जोटा कहते कौन से ड्रिल जोटा तो एगुड़ा कले देखू तू 15 दिन रेगुलर घर कलु तू देखू तोर मेमोरी पावर बढ़ी आहरी शीघ्र पाठ मन रहा ब्लड सर्कुलेशन तोर तू बुला बुली खेला खेली करनु जी ब्लड सर्कुलेशन जी होची तार स्पीडीटा तो डिया डी खेलकूद घंटे प्रत्येक दिन करने द्वारा ये सर्कुलेशन बढ़ी तो स्पीडीटा जो बढ़ीगले ब्लडटा पूरा पादू जाऊँगी मुंड को पुणी रिटर्न जाऊँगी तो ये जिते स्पीडी हो तो मेमोरी पावर आ स्ट्रंग हो तो खेलकूद भल मंद पिला गुड़ाक देखिए वर्ष सारा खेल बुला कर एग्जाम बेले मसे तुमको देखा देवेनि जी कड़े जाती बम्बे दिल्ली कलिकता पलांती कि से घरे लुचिजे रेजल्ट बाहर बेलू तुम देख तार रेजल्ट अलग बेले खेल बोल कौन तुम देखु देखु तार कौन क्रिकेट सब खेलुची केत पढ़ुची सी एग्जाम थी 15 दिन मसे ना खेल ना बुल ना केवल घरे हल्का खाए पीबे झाड़ा जी लाट्रिन पानी पीबे शोबे 4-6 घंटा मुंड शोया भी कमिज मुंडटा को नहीं मुझे रेजल्ट करी पूरा से पिला सब माइंड मान भारी स्ट्रंग माइंड तक ये महात्मा गांधी भाया यहाँ हम मान हम देश स्वाधीन हम मान हम तुमको तड़ा हम मान हम सब तड़ा है ना नहीं तो से पिलाटा को बेस्ट करती वर्ष सारा खेलते बोलते टीचर मान क्लास गणित कर माड़ कहे से पिला टपर हो तुम स्कूल 97-98% रखिथे से पिलाटा भल करती जोड़ा गेम थाए खेला खेली करती माइंड सदा डेभलप हो थाए जो मुंड पूरे से भल करेंगे आज क्रिकेट मैच हम हम आम जितवा मैंने जितवा भल कि बाड़े छक्का चौका भल कि बाड़े फिल्डिंग भल बोलिंग भल सब भल करेंगे रेजल्ट करेंगे भल करेंगे एग्जाम आसीगला मो टार्गेट केतटा विषय 5टा विषय मैथ 5टा विषय आस 5टा विषय आज टू बसपुर मोर जो 5 लेखेला 6टा बही मोर 6-5 30टा विषय मोर 30 दिन बुझिपारे कि 30टा विषय 30 दिन गणित 5टा इंग्लिश 5टा हिंदी 5टा साहित्य 5टा सब 5 तो 6टा 600 मार्क विषय कतटा है 30टा विषय टार्गेट कर 30 दिन प्रत्येक 30 दिन 4 घंटा कि 6 घंटा कि 5 घंटा हिसाब करते शोवा अलग सब हिसाब करते सब मिसिगला 10 घंटा होगा शोवा झाड़ा जावा खाइबा पीवा सब मिसिक 10 घंटा मोर बाहर 14 घंटा गुणन 30 दिन पढ़ी 14 घंटे गोटे विषय तोर पानी हो पार ना ना गोटे विषय इंग्लीश गोटे विषय हार्ड वार्ड तार मीनिंग तार प्रत्येक धाड़ी ओडिया तार क्वेश्चन आंसर घोषा मन रखा 14 घंटे सफिसीयंट हेनी से पिला मैंने एमती टार्गेट करके पाठ को पढ़ती 30 दिन समय लुचिजे पूरा घरे दांडे डाकिले घरे ट्रिक से नाई पुओ नाई बुलूँ कड़े पात्राटा बुलूथ निजे बो कह कथा कि पु पूरा आराम से एसी पढ़ुव किए चगला मान आसी पचार दुनुटे मोर बही घरे अच्छी से कड़े जाए बुलूँ फातरा भाया परीक्षा आसा देखुन के बुलूँ कौन कर मामा एक कथा मिछ कह से मिछटा मिछ नुहे पुओं से मंगल ना तो से पिला कहते 90-80% बुझिपारे तो नेक्स्ट सेंटेंस हूँ अच्छा माय साइनेस एटा गला टुडे आई नो महात्मा गांधी कहते आज मु जानली जे फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द सर्कुलम आज मेंटल ट्रेनिंग सीटा हूँ आमर मेंटल ट्रेनिंग गोटे द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय नी डिजायर
to serve as a nurse to my father. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. Compulsory exercise came directly in the way of this service. ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କମ୍ପଲସରି ଭାବରେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଗଲା। ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଜିମି, ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଜିମି, ଟୁ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟ ମି ଫ୍ରମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବା ଟିକେ ଦୂରେଇବାକୁ ସେ ନିଜେ କହିଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି ସେ ସମୟଟା। ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ। ନାଉ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସଟରଡେ, ଦିନେ ଶନିବାର ଘଟିଥିଲା ଏଭଳିଆ ଘଟଣା। ହ୍ୱେନ୍ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ଥିଲୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ 4ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ବାବଦରେ ବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ୱାଚ୍, ମୋର ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଡିସିଭ୍ଡ ମି, ମେଘୁଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମେଘ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଥିଲା ଯେ ମେଘ ତୋ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ମେଘୁଆ ବି ଘୋଟେଇଛି, ଯଦି ଖରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ, ସେତେବେଳେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଥିଲା, ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ତ ସେ ମେଘ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼େଇଥିଲା, ମେଘ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ସେ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଦ ବଏଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲ୍ ଲେଫ୍ଟ, ସିଏ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଏକ୍ଜାମିନିଂ ଦ ରୋଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ବି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଙ୍ଗ ଆସ୍କଡ ଫର୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ବି ବିଲିଭ୍ ମି, ସେ ମନା କରିଦେଲେ ସିଧା ସିଧା ତୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ଡ ମି ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 ଅଣାସ୍, ଅଣା କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 1 ପଇସା, 1 ଅଣା, 2 ଅଣା, ଅଣା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ 1 କିମ୍ବା 2 ଅଣା ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। I was convicted of laying that deeply pained me. I was convicted of laying, ମିଛ କହିନଥିଲି। ତ ଡିପ୍ଲି ପେନ୍ଡ ବି ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା, ମିଛ ନ କହିକିରି ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ବା ପାଇଥିଲେ। ହାଉ ୱାଜ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇନୋସେନ୍ସ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ କିପରି ମୋର ଇନୋସେନ୍ସଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ୱେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆଇ କ୍ରାଏଡ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍, ସେ କାନ୍ଦିକିରି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। I saw that a man of truth must also be a man of care. ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଥାଏ, ସେ must also be a man of care, ସେ କେୟାରଫୁଲ୍, ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳତା, ସମୟର ଯତ୍ନ। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମ୍ୟାଥ ଆଲଜେବ୍ରା କରିବି ମାନେ କରିବି, ଦିନ 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ସବୁଦିନ କରେ,
कौन पे 7टाରୁ 8ଟା आज କରିପାରିଲାନି ସେ ତାର 4ଟାରୁ 5ଟା ଖେଳିବାକୁ ନ ଯାଇକି ଆଜି କରିଦେଲା। କରିବେ ମାନେ କରିବେ। 365 ଦିନରୁ 360 ଦିନ ମୁଁ 360 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାଥ୍ କରିବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ତ ଦିନରେ 8ଟାରୁ 9ଟାରେ ରୁଟିନ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି 8ଟାରୁ 9ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନିହାତି କାମ ପଡ଼ିଲା, ବାପା କି ମାମାଙ୍କର କାମରେ ମୁଁ ଗଲି, ତ ମୋତେ ମୋ ଖେଳ ଟାଇମ୍ରୁ କାଟିକିରି ମୁଁ କରିବି। ନହେଲେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ କାଟିକି ମୋର ଆଲଜେବ୍ରା ଆଜି କରିବାର ଅଛି। ଆଲଜେବ୍ରା କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ କରିବି, 10 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାଟା ସାରା। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। This was the first time and the last instance of my carelessness in school. ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯତ୍ନର କିଛି ନମୁନା। I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. ମୁଁ ଫାଇନ୍ ଦେବାରେ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସିଡ୍ ମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେବାରେ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲି। The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପା ପଠେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? obtained as my father wrote ଲେଖିଲେ himself to the headmaster. ସେଟା ଲେଖା ଥିଲା କ'ଣ, that he wanted me at home after school. କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପା ତଳେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଲେ କାହା ପାଖକୁ ନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ପରେ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ପରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହେରିକା, ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଯାଉଥିବ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେଲେ, ବଟ୍ ଦୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ନନ୍ the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty of another neglect. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। But I retained it until I went to England. When later, especially in South Africa, जो समय से साउथ अफ्रिका रे थे, I saw the beautiful handwriting of lawyers. ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର। And young men born and educated in South Africa, I was ashamed of myself, ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲି, and repented of my neglect. ମୁଁ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲି। I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ପାଇନି। ବୁଝିହେଉଛି ନା, ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ। ପରଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ପାଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖରାପ। I tried later to improve mine. ମୋର ହସ୍ତାକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲି ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା।
I could never repair the neglect of my youth. Let every young man and woman be warned by my example and understand that good handwriting is a necessary part of education. ସେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହସ୍ତାକ୍ଷରର କିଛି ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବା ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକିରି କେବେ କରନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଲୋଗାନଟେ, ବୁଝୁ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କରନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର। ମାନେ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିକି କରନି, ସେଇଟା ଶିଖନି ତାଙ୍କଠୁ। ସିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁ ଦେଖିକି କାଳେ ଶିଖିବୁ ତାଙ୍କଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି କରନି ମୋଠୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟାକୁ କର। I am now of the opinion, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ opinion ମୋର ଯେ children should first be taught the art of drawing before learning to write. ଲେଖା ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଗ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତୁ। Let the child learn his letters by observation as he does different objects such as flowers, birds, etc. ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ସେ କରୁ। And let him learn handwriting, ତାପରେ ତମେ ତାକୁ ଶିଖାଅ ହସ୍ତାକ୍ଷର। Only after he has learned to draw objects, he will then write a beautiful formed hand. ସେ ଚିତ୍ର କରିବା ଶିଖିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? Sanskrit, however, proved a harder task. In geometry, there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit, ଯେମିତିକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମେମୋରିଜ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଜିଓମେଟ୍ରିଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ଜିଓମେଟ୍ରିଟା ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ, ଟିକେ ନାକୁ ଜାଣିଦେଲା ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଜାଣିଗଲେ କଲମ କାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ରଟା ଆଙ୍କିଦେବ, ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ଏ 400 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ। ସେ କହୁଥିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଯେତିକି ମେମୋରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଜିଓମେଟ୍ରିରେ ତାହା ନୁହେଁ। I thought everything had to be learned by heart. ସେ କହିଲେ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଶିଖ। ତା ଅର୍ଥ ତୋର ଆଜି ଭୂଗୋଳ ହେଉନି, କାଲି ତୁ ଭୂଗୋଳକୁ ଥରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭୂଗୋଳ ହେଉନି, ମୋର ସବୁ ହେଉଛି 90%, 95% ରହୁଛି, ଭୂଗୋଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏତେ କମ୍ ରହୁଛି। ତ ନେଗେଟିଭଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା, କାହିଁକି ମୋର ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ କାହିଁ ତାକୁ କରିପାରିବିନି। ଆରେ ମ୍ୟାଥ ତ ପାଠ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ତ ପାଠ, ସେଇଟା କାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ କମ୍, ଏ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି, କମ୍ ମାର୍କଟା। ମୋ ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମାର୍କର ସିରିଏଲ୍, ମ୍ୟାଥ, ଇଂଲିଶ, ସାଇନ୍ସ ସବୁ 90 ରୁ 95, 98, 97 ରହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ 80 ପ୍ଲେସ୍ରେ ରହୁଛି, ମାନେ 80, 82 ରହୁଛି। ୟାକୁ ବି ମୁଁ ସେଇ ନମ୍ବରର ସିରିଏଲ୍କୁ ନେବି। ତ ଏଠି ତ ହାର୍ଟଟାକୁ କ୍ଲିୟର କଲୁ ପ୍ରଥମେ, ହୃଦୟରୁ ତୁ ଆଗ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର, ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତ ହେଲେ ତୁ ସଫଳତା ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ତୁ ଆଉ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବୁନି। ତ ଯେଉଁଟା ହେଉନି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବା କେମିତି? ତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କେମିତି? ସେ ଯାହା ନେଲା ତୁ ଖାଇଲୁ, ଏକାଠି ବସିଲ, ଏକାଠି ଖାଇଲ, 4ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଇଲ ସ୍କୁଲରୁ, ଗଲାବେଳକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲ, ବେଶୀ ସମୟ ତା ସହିତ ତୁ ରହିଲୁ,
खाइला बेले रहिलु शोइला बेले रहिलु खेलला बेले रहिलु बेसी समय रहिलु कटिलु से सी तोर है बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड तो अनेक अच्छा बेस्ट फ्रेंड कहीं गोटे जी बेसी समय तुम सहित कटाए तो तू जोग्राफी को बेस्ट करू तोर बेस्ट फ्रेंड तो जोग्राफी ऑटोमेटिकली किसी दिन पर तो रही जोग्राफी की जो तू भल पाइलु सी तो भल पाइबनी आ सी तो भल पाइब माने कौ पटिया भल पाइब तो 100 ରୁ 90 ରୁ 93 95 कि 93 जो तोर परीक्षा रहीगला तू देखिली सी भी मत भल पाइगला मु जोग्राफी की आगे भल पाइली सी मत एग्जाम बेलू भल पाइकी देखला तो यहाँ हृदय करने सी कहते दिस सब्जेक्ट वाज also commenced from the 4th standard 4th standard रू ई ज्ञान पाइगले सी 4th standard रू ज्ञान पाइला मु जहाँ करी हृदय रू करी मैथ करी हृदय रू करी माने ब्रेन तो लगिला ब्रेन दिल आ दिमाग जो दीटा जाक काम करे सेटा भल रिजल्ट दिए तू मन देख मोर आज मैथ अच्छी ट्यूशन सार आसे मैथ पढ़ेगा विषय आज मैथ टाक ये विषयटा मोर बुझार अच्छे बुझी एठी कलु एठी नुह एठी करू के बापस जोटा पढ़ेबे मन देना देकी बुझी कथा मानवी साइलेंट बुझी डाउट जोटा आसला से सांगे सांगे सार को टिकी पचारि यहाँ तोर दिल जोड़ी है मान हार्ट दिल आ दिमाग दीटा जो मिक्स हो कम कर जो भल सफलता मिलता है तो आज सुन आज आई एंटर द 6 जो सी खूब शीघ्र 6 क्लास एंटर पशिले आरंभ कले 6 क्लास पढ़ा आई बिकेम दिस हाटेंड हताशिया कौन द टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर मैं गुड़ाए कठिन टास्क दिखती घर anxious as I thought to force the boys there was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers. The Persian teachers was lenient. The boys used to talk among themselves that Persian was very easy. Persian भाषाटा पारसी भाषा जोटा भारी सहज and the Persian teacher was very good and considered to the students. So Persian सब्जेक्टा जो रहा पढ़ा होता तो से टीचर जी थे सी भारी भल थे आ स्टूडेंट मानू सी भारी भल पाते the easiness tempted me and one day I sat in the Persian classes. सी कौन कले पर्सियन क्लास को जाकि दिने योगदान देले बसले जाए क्लास रे तो संस्कृत टीचर वाज ग्रीफ्ट तो संस्कृत क्लास को जाकि हिंदी क्लास रे दिने बैठू तापर संस्कृत क्लास रे पिला गण देबे कि मोर तो 19टा समुदाय 40 पिलार 19टा पिला होचंदी मोर संस्कृत पिला आज 18 कण कि गोटे आसीनी कि दुंदु आसीनी चगला आसीनी ए स्कूल आसीनी कि पिले ना हाँ आसी तो कोड़ लगे झाड़ा फड़ा जाइए ना भर किसी सांग तोर जी पाखापाखि बस सी कौन कहता आज हिंदी क्लास करेंगे बोले सरीगला तो राग आसी संस्कृत सार कहीं राग आसो ना मुझे 19 पिला ट्रेन कर समस्ते 90 ରୁ 100 भितर रिजल्ट करेंगे सी कमी गोटे मो पाखु जा गोटे हिंदी पढ़ाई पड़ेगा तो से बाबद टीचर कौन करते संस्कृत टीचर खपा हो जाते माने विरक्त भाव आसी कॉल्ड मी टू हिज साइड पाक डाकिला से कहले हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू आर द सन ऑफ द वैष्णव फादर तुम्हें गोटे वैष्णव पितार पुओ बोली तुम निज निजे केमती भूलीगल वुड नॉट
not you learn the language of your own religion? तुम रिलीजन जो भाषा लैंग्वेज भाषा ताकू शिखापी कौन तुम दरकार नहीं. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी जदि तुमर किसी कष्टता रोची बा कठिनता बोध करुच संस्कृत पढ़ला बेले व्हाई नॉट कम टू मी मो पाक कहीं आसुनु एक्स्ट्रा टाइम बुझापे मो पाक कहीं तू आसुनु. I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability. मो अन्य छात्र मान अपेक्षा तोते मोर जो दक्षता अच्छी संस्कृत रे मु तो बेस्ट ता शिखेबी. किछि पिला गुड शिखौची किछि पिला बेटर शिखौची संस्कृत रे तते किंतु बेस्ट देबी संस्कृत. As you proceed further, you will find in it things of observing interest. As you proceed further, जदि आगु proceed करिया को चाहूँ जति बुझेले ताले you will find in it things of observing interest. आग्रहर सहित एगुड़ी तो ऑब्जर्व कर माने ग्रहण कर मो कथा को ग्रहण कर जदि आगु तो बेस्ट बा प्रोसीड करियार अछि आगु को आगेबार अछि. यू शुड नॉट लूज हार्ट को एते लूज करनी. कम एंड सीट अगेन इन द संस्कृत क्लास आउ थे आसिक संस्कृत क्लास जॉइन कर आसिक बस पढ़ ताकू संस्कृत सर कहले. दिस काइंडनेस पुट मी टू सेम. ये जो दयालु गुण कार संस्कृत टीचर तांको लाज देइथला लाज मारिथला. I could not disregard my teacher's affection. रिगार्ड होची प्रिय डिसरिगार्ड होची अप्रिय. चाहू नथिले अप्रिय हवा मो शिक्षक कौन शिक्षक स्नेह ताको मो अप्रिय हवा चाहू. टुडे आई कैन नॉट बट थैंक विथ ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्ण शंकर पांडे ना पांड्या PNDY धन्यवाद देवी कृष्ण शंकर पांड्या को. फॉर इफ आई हैड नॉट acquired the little Sanskrit that I learnt then, I should have found it difficult to take any interest in our scared books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. कौन बुझिलु तापर से संस्कृत शिक्षा आरंभ कले महात्मा गांधी. I should have found it difficult to take any interest in my scared books. जो गप बही थिला ए जो संस्कृत बुक थिला तो से बुक ऊपर से आग्रह बढ़ेले. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. गभीरता भाव से नॉट एबल सक्षम हो पार नथिले. से भाषा उपर से
संस्कृत भाषा एम के गांधी लास्ट ग्राउंड पर लिखा है एम के महात्मा एम के गांधी के मीन्स कौन एम तो महात्मा के रे एम के गांधी फुल फॉर्म कहूँ अरे मोहनदास करमचंद गांधी तो भावुचु कौन एम के महात्मा कुमार गांधी नो एम फॉर मोहनदास के फॉर करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी यार केते गुडे हार्डवर्ड अच्छी तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें एटा 40 मिनट वीडियो हो गला तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें हार्डवर्ड विषय डिस्कस करबा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा